Kwezi wangalizi watukufu wa Facebook FM, kwezi waishilizi watukufu wa Radio Kazina na radio za matangazo kaya wao wajifunga tena nasi yemamba wa za matangazo zilo banu ranzi ile gazeti Alfajiri nana wajao ya RTS ya Dembeni hujilia wanani aswa altwauni kaya wao wajihondo banu wakomori mjihundo ndani wakomori mjihundo bonze oskwale unu rimnikani miadi au kana ngarjoka bazimana Maître Ibrahim Ali Mzimba ikaya o namfikiria ama usiku wa mwisho ya rungozanda sina watangazaji ikando usiku ya kahuja na msanda pando maana usoni mwa wazazi walio harumwezi ndo mbali na mbali kaya onge mongoni mwa wakomori washashi rawaona wakati wakomori wazingamania harma omva husu owade wa COVID-19 haja hari para watangazaji harambia ukana ngwendo harma nuramba o congé politique haji uzulu harma siasa yani akatraverse desert harma ima hamiraru yenu mahususu harma ile tengo la siasa usikwale unu hatamani yaje yani simabenda sina ika ya onga rjo hadi sima swala tujo kama shashi ika ya onga jo kanti harma omva husu siasa ya ndana na hawa jimla ivumia harma dunia abonge rahara jandi sarma masuala hatu arjo unika ukananga mono wanani wakaunda mzingiza mbese ngwajo fanya introduction ngerjeri nji harma masuala mshinji kaya o riata yarisha jera lisiwazima ndasi nae Maître Ibrahim Ali Mzimba kwa leo. Kwezi watukufu watangazaji wa he gazeti la Daula Al-Watan mwananyasi Ubeidillah Mshangama mbona mjazaheri wa he Facebook FM wananyasi wa he RTS ya Dembeni uja ye la Gazette des Comores ngarona wajau wananyasi wa he ye Radio Kazi ka ufanya hazi badimane ni Facebook FM na Alfajiri uchimlifu wa watangazaji wengi kao ni mashuhuri ndio bana uangalizi waishilizi wa he Facebook FM ni matangazo jimla he Daula niliwarmwa ye sia Faransa diaspora ni zensi balnambal sa ho Komor kwezi haujimlifu wa ho Komor hujimlifu hanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Siruhusiwa neletengwe wanzani wa siasa, wanzani wa mjibalio wa maître ancien ministre candidat wa hizo vote za 2019 mwananyasi maître ancien ministre ancien animfaume wa he ma avocat mzamani kauntu zuwa haku homonisania ni mjuzenie ukaya leonga mjuzisao kabada uvumzi wa vote uvumzi sina ukubali kwa uvumzi hambangu urengo light kabada hese vote za 2019 urengo light na ngao zaki leader mhu ya renge light ya ufikiri esular mwenzi o muda timwinji baada mahamiraru baada muda mshashi harenge light nyingi hazitendwa zambo ni mtangazaji harenge light zinji haudungai hawailwa mwe siasa ni diaspora ni namna ya serikali ya Daula wende sao ni namna wananyama opposition wajipronoseo awe roho yae ikaurongoa ikaufikiri leo baada ya consultasi wananya wa kisiasa radunga naye rakara mkubali ya uvumzi huo wa uvumwa izungo shayadungane yanklike jumahazi yankli ya hitulilia hafanya research zinji angalia zinji he adabu ni mastei ya hae sha adabu mbali matwanzi mbali Maître Ibrahim Ali Mzimba ancien candidat ancien ministre leader wa siasa wa hensinu haelewaka baada ya onananasi wananya baada ya kubali na baada wajau ne huba ya hanyu ni watangazaji haswa de Facebook FM ikao ya kaura le duja ibali wengi ujavanu hakubali ujayaji hamwe harumwa masuala makubwa yalio harumwa nti ikao ngamya jwao ni watangazaji ngamjo muzisayo ningu ya juo na nguju ya jibu hiyo de mada muhimu ya rehansi hudingoni hunu ya simwana nyasi ka wanzani wa siasa rijeri ketsibanu rimshangirie ili ya rengeze domana za haki za kisiasa yaji amwe basi na unyanyara uhusu masuala balambali ya remao warmwensi zo dizaba na kanza mwambieni ukaya kajaka ya jivura mwe siasa kinyume ni hali watangazaji mwambao akaharenge light na ujirani ngona uka ezajiri 2019 ngamtijua nana dingoni mwa 19 ngambulio Maître Ibrahim Ali Mzimba yaendelee ujiamua na ujibu masuala ha demokrasi ya ne jirma ya hai
mwijoka ena adabu ninja kidaula shaeka yekari kwa bazi sabuzi ngujo jibu masuala hanyu ni watangazaji. Shukran. Maître haunji haramai masuala hatu panzaji njila mahamiraro kujajitamka harma ambayo matangazo mahususu harma siasa leo kuanzimia uje ujitamke kanzari juu handani nongo hindri ya upuse leo yinu uje ujitamke ye Maître Ibrahim Ali Mzimba hureje harma le tengo la siasa au banu kwa kufanya conference inu leo uende wa kensi ebanu hureje kimru opoza regime enga umbeni ndaibi giwajibu lijueze nongo hizo ngeri njia harma masuala kayao rasiro wana nyamukangwa wanu hena mdungu jone masura ni madoka usere swala ya kwezi Maître. Ewa marhaba meji, assalamu alaikum. Hadani buto bashila marhaba. Wanama wa opposition. Ikao randi 2019 wa continuer combat. Yani wa shukuri. Na ujibue mwanama ubedillahi ne masuala ya hanyonyonti nombishila ni marhaba. Wajideplase hata maswali ya mali daula angu la vajuu nje mwishie fikira zima lonio dumonisa ni kanja paro roha harmo position shati suspende yo tofauti zi action politique ha hehawa ziro yakaya horoha midinaka na nikiwa zedwamana ni dirige yesente bo kampanyari ya rengwa tinikuwa zedwamana hizo damina mwenye mbaraka reka Swahili président na vice-président wa he mouvement ya opposition sente libalaze combat rija rifanya manif ya manifu hiyo kaonga miongoni mwa ndu wa koza na remwa na koza letavu ndo na banguzi kuu hemizinga ya kavurizi wentu hiyo kabujabira moja wanama wenji wapashia au kwa jatawa sha wapashia hodiro ya hawa ya kaya imakati yao baadhi ya hao warengwa wafungwa yabaki dami na mwinyi umonanu kamziro honana sisante ko wanama wapashia kwa na urejei. Donc ti demande wanama wa kisiasa wakonistehi bande ya haunga uvani siwa uzisa rile shawiri rizenge decision kanga nzori fanye pause politique sijari njia haruma kula pizana maenoni ya kahaku na upulana sheo rika wana kayoti denzia ya uvira ya ubadi les ambiza rihunda haruma zila vote za 2019 siparo wanama woti pia wa SNT ni wakafaranta wakangazi jaruonana woti pia alhamdulillah wanistehi wakubali waniuzi sa yamdala dimarenge plasa hangu ti waranti za wo warenge decision ya mni remplace de kanjan désigné mndu wa vote manama Maître Saidi Larif ani remplace comme vice-président wa SNT ranziabo tirejei harumazi haziza hangu tifanya mnashunga mwema anzauze wa minanasi mwema mirario tifanya l'hôtel tirejei leo ngami unudahoni harma mahadisi nafanyano anama ruhundo kwa wakateli ulio giladimu rivunze shaiduku rijitekeleze harmaze en tant que citoyen, simple citoyen, pas seulement en tant que dirigeant, sharaia wa hentinu ya liso juzaba hizo fikiriu harmwezi ambao unazifanywa. Maître haunji harma le alatu la mando beke kuja kambe nuf harma li no kanebal Maître rejei ka ukinyu mena azadi ubaki harma poswela wakanio au nga obohara wakana wanru wao ilirike klero swali Karin rejei
tizamba ndo kanja paro roha haruma ye opposition mimi mwana wa hiyo opposition ndio pluriel ndio nanadia mwenji mimi ngamshindano ni janibu ya siasa ya president Azali nti walanja paroka haruma janibu ya siasa ya president Azali yabuka ndio wakaanza ujue lazima wanama opposition wazijua untipia yauka toujours ngamiha haruma ya opposition chaleo ngam officialize ye retour haruma zi action politique yo de tofauti ya jana na leo cha ya opposition hatabona kana zia njabe kaya tilawa opposition samba tifanya suspension ya hizi action politique Maitre haunji haramale swala tulamando ndio swala likia nao mkonti wahabiliwa wa he dialogue national kwa mkonti kaya o izo fikira ngizo zinji izara ngizo zinji hena mru ngujitamuko yaonese opposition hai Maitre Ibrahim Ali Mzimba leo hutamanure je harama letengula kisiasa abonge ngojuo hawaidi yo ngojuo namna opposition idio ngojuo wajawe namna ezi wajipangao haukana kwa tujipanga hatengo tuto chashi kazari jue fikira hao rai hao harma omkonti uno habilwa uno wa dialogue fikira hongi uno namna je kaito kanga bo dialogue ibidike domina dobi engo ono je kanzare le ndo namna uona omkonti uno engo ono ditso jema kutona ditso jema ukembenu funo ndo harma lesu ala ilo kwezimeta maraba afikiru ka namna njema ya nshiki dunia harma za janibu za namlao groupement social ani mahala reka famille reka mraya reka mji reka nti kabati njema hama dialogue aku dialogue kabati mwanade mwenzankili uko haraya dialogue sha haina dialogue ndio na context ya hayo ya context ilio leo ti context ilo simplice ukaya mndu un président ou un ministre, c'est vraiment de dialogue. C'est bien le dialogue. Cha, nous devons inventer un dialogue, il y en a préalable. Vanu gabanongoza jiri hamwenzi. Nongoza jiri hamwenzi. Gabona damu wa hafa. Gabona damu wafungwa. Gabona damu watawa yenti. Rangu 2019. Yabo ye dialogue gerenga en considération ces éléments iso. Yemana bohendo. Yemana yabo ze préalable nécessaire. Za uruhusu bake dialogue ya halali. Ya ukawa wa hadisi quel que soit mbando jukanza itilwa arme dialogue. Burambu ya ladimia kama dialogue ndo. Ndani. So yo de premier point au kaya e kama ndenga madoma hadisi mwambanga ranzo dialogue ya ho limaji ndo amanda mimi ntina ujoje improviser limaji na mimi ntina shunga na lima ntina uja ngabo dialogue ya ma journaliste nyinyi alafu nje improviser journaliste na benga mji wa mwe dialogue bahari mimi dorongo wa Facebook hao mimi do hamba jao wao wandu wao sawa unesa harimwe maisha hao ya ukaya wowo ngafanya usiasa yabo handani do taha ya forma ani de legitimite juko tsongeza wake legitimite harimo ndondo hadisi yabuda wanu wandu wahisa wahansi wane peuple ama des votes za mwiso za 2016 naam eze votes za 2016 yabuda bundu lorata heye forma ya hema acteur politique yabunga rijwa ukanga sina serse nane yondi parti handa ilo haruma ye pouvoir ye président uli yongi haruma ye mouvance ya he serse donc yo parti politique ikao kabana ujofanisha dialogue betina ukai serse ngiwe yabo asibabu ndo wajawahanda haruma ze vote za he rais rulo naye wa 2016
yabanga sinaye parti ya dunga yabo haruma wowo parti orange ya Mohamed Kiki Daoud Kiki parce qu'il y a des partis habile haruma premier tour ya kada ina ya kautongeza leo rikane president wao shanga sina le grand parti ya henti kao kabati za upata ampulu mdadu utahaijua ukaiparti mkordonio dele parti jua kuna ujofanya mungu fanya dialogue wandambe kaya kabati jua yabo yo unafiki yo ndo kuzandabo kuna ujombe kanga fanya dialogue Ridouazi Mohamed Ali Swali ni PDC kana ujombe kanga fanya mkonti Ridouazi mouvement du 17 février Mali alarifu kasha ne nwananya kana ujo kanti amwa mkonti wa kweli wa dialogue ya kisiasa Ridouazi gouverneur Mwinyi Baraka cette Swali ni parti ya yabo ye cadre ndio clair wodo ndo handa au kaudo wandu hamwe élection za 2016 à 2019 za mwisho des élections kwa zikubaliwa nenti izo zikubaliwa nenti yauka yabo yo de forma ya handa après ngabo ze personnalité amadelina ona zivumbulwao personnalité za wanadamu kao ma député wa vote ma député personnalité politique les hautes fonctions de l'état was occupé izo nazo nambe ni attirer attention karna ujua haruma umkonti uno rendera invente wandu wadungo hurama hiyo à gauche et à droite mruende homjini hao yafanya mna parti mru ya kantiba hanu ya ringadzina ya kaza parti yambe ukaya guparticipa mwa dialogue tafsiri metre atafsiri ya mjomba mfano kamtsorenga mdwa madame baike tivote wa député harmemba jini sende kandida hamwa vote za gouverneur mama kandida 15 tikawasita sende hamwa za présidentielle za 2016 mimi na jawabili Damina Mwinyi Baraka Sidu Raja wabili en tant que vice-président donc gamozona mbeka baike zetitrizo chantina et légitimité suffisante ya usubuti ni beuso yenti na benga mfanyo dialogue ndongolenti légitimité yoraha kaija kansi fungwami na namwa mioni ukaya Mwinyi Baraka hende au deuxième tour haka en deuxième position heze vuwa bangu na badia namnika maneo de manaka mtsaha mana ndoko tsa vice président ngutsa vice président ujua ukange na légitimité harma yenti nge na légitimité harma mabavu donc rijawabili rishindi serse rishindi jua hein sha mimi ngamconsidere uka ntina ya légitimité ya ujani kenti hamiche bali kati mtso parwa nike shahidi sha walune légitimité woti wenji yodi mana ranzori atire attention ya uka ondo tije wanwa yote ekanga bjuko ka dialogue siku ondo sibu tuangaliane ya uka tidaina mndo tout ça serait trop facile ikaini mndungu toda afanye mna parti wahe kartujwa ula halanda ubi kartujwa haruma voti ajohunda wandu wangabi alafurije rambe ukaya bujwa ma dialogue ndia tsongeze banje mshajaja zengozi menye donc mimi ngambaki haruma nécessité ya hii légitimité ya wandu waladimu wafanye mkonzi animakana tso juha subuhi ambe no kena ukiri ma dialogue ukaya izorele ya hindi metre zabari utso hanza kusona kabo angwa jamba kawe dictature ndo irumie ungwe ani izorele ya hindi haramo pande wo no izondele yao dezendabo ewa kaya
malamada hunu vojoka manipulation wando to representer hata mbahindu wato representer hata ndukume wandi wa rengo wambiwa kazi nu parti wajabo objectif yao wajote mshajaja donc ngomenyao ila légitimité ya kweli et légitimité ilionaye parti CRC ilionaye parti Jua ilionaye parti Mohamed Ali Swali ilionaye parti Orange ilionaye mouvement 17 ya mal garijao wana parti wandrabo wao avec tout le respect que j'ai chavan kisiasa ba ya mesure la mjua armée dunia ba ya mesure et mesure ya handa dikondo dans moi vote wando dans moi vote et vos ahisa wandunga jua uka mdoi harmaze vote zinu yenti hahundu fulani yo des mesures de mana bako antiwa harmanti zinji bako ka msaada wa hizi parti politique cha hizi parti politique zikombiswa dazi des reconnaissance légitime ne peuple ani harma vote wanikiwa emaraia wakubali donc hizi parti hizo zomnikiwa boka soi donc haina parti ya shinda ya wasuli 10% ya buyongi hamwe dialogue 10% de l'électorat ya boka waongo biha candidat woni comme ça de wahe mali ngamzi jwa ndo shakabati haini mndu kana jotonikiwa bari aka kandida hau bahari ngufanya politique yatobuliwa yanjie hamadu donc indongo handani de identifier la légitimité au cas légitimité de ndo rendre halali ila dialogue karinde storenga ondushihui kazabu izonrabo wanu acteur politique ikao ngoma identifier clairement identifier ya bamo tena mbendo amazona mbekanga bo préalable akawandu wao pia uwenji ngo ubonze emadhamana hizo parti wao uwenji wafungwa donc kana ujona bekanga bo dialogue rahawando ja remettre yanti en confiance namnaje et namna ya confiance ya ndani luka quel que soit zinongoza ambao wanadamu wanazifanya zitamba sha waduma dhamana wa kisiasa donc geste ya ndani aladami fanyishie ngamuzishio et ça je partage le libérer et ma prisonnière politique de supprimer les contrôles judiciaires zipezeo harma madhamana wa kisiasa hama Mamadou hama Dosar hama Nurdin Burhani na wengi hama dao ili wajisante ukakweli hamwezi twa ngo libre ya négocier parce que comme le dialogue yo négociation kuna ujumbe kana négocier shanga we prisonnier riwono mfano wa Afrique du Sud mfano mwema au kaya de clair que wakati warenge décision wa négocier na ya nse wakarima mango 8 prison donc wa libérer wando ha inserant il rendait possible une négociation au kaya bien entendu karav jambi au kaya ya nse na mjori négocier shangamba ki ou prison ils ont préalable et quand on dit non négociable ils doit sentir la bonne foi il y a président il y a bonne foi il y a yenzi il y a ka gadora négocier à armes égales yo point kao jio muhimu et abilindo kaya wala wananyasi walo bonze ikao watawa les événements de 2019 Geladim wahunre ya liberté wa rentre on doit faire appel ilo clair ya ukaya haini mundu ya roha mwensi ya mwe mouvement ila nge libre ka rentre kabati za utila hilani kabati utahilani izo conditions préalables ya onesa ila bonne foi ya he pouvoir et bonne foi ya he ula président et bonne foi ya he na mundu ka ukweli hajuhanze bake mahadisi ya kweli yawe manabo hindi
Maintenant, vous débridez un peu les institutions. Les institutions, ils ont sclérosé. C'est ça, gamona au cas institutions, nous avons la possibilité à mwanadamu uramfia ikayeye kati ya mwenyenzi au kati serse. Or, les nations, ça appartient pas à un parti. Que tu appartenais à wandu wanzani wa fulani na fulani, inunga appartenait au wana wa henti. Limana ka juzi, si salue au mjio wa ministre de l'économie, Mziabudu. Parce que nga mumjua yeti mndu wahe enzi ya serse yeti mndu wahe e pouvoirino. Donc justement d'ailleurs nous la musique multipliée. On doit se ka ye peuple yentini ni atu sont. Ndunga nzomeushi amndunga nzabuye mna entreprise mo zabanya feri. Ndishaka na mumumbise ba wo mndu ndasi. Yabwa mbayindi. Mumumbise ba mndu ndasi. Awu na mtimumbise ba wo yurirema. Yabwa mbayindi. Donc on doit débrider les institutions. Hani mwanadamu ya jisante ukaya ye president woi, oui president wa hatu sonti. Anatika president wa parti. Awamji. Qu'est-ce que le président d'un peuple? Il est le président de tout le monde. Roi Manzao, Roi Muyengao, Roi Londaye, Roi Tsondaye. C'est lui le dépositaire de l'autorité de l'État. Donc, qu'est-ce que tu l'as dit? Et namna ntilio, et namna on doit se saigner à armoiser hazi. Ya ukaya kuna ujofanya hazi, kuna ujobu entreprise, kuna ujopana activité, et kakuti mtundao. Afikiri ka izo mesures zilo nécessaires et préalables. Ya ukaya on doit jouer ukaya ekaja nungo hizo zifanyishiha on doit libérer. Haina mtu yafungwa, y compris le jeune Abdallah Agwa. Ikao ce n'est pas parce qu'il y a des avocats wahe shanga mjuo kawe ti mndu kao vraiment ngujene ndongo yamandanyi les journalistes yamandanyi gubabu haku bo semdu jonda punition mdu jonda avertissement cha ola mahamitano ya prison yani c'est un peu trop. Donc ndugu amada hizo lazima wafanyie ze geste hizo nge wandu wandisoelewa ukakweli president et gouvernement yahe wandu baki dialogue kana ujua rambenga fanyo dialogue et carrière carte walone légitimité populaire ani do wandu au pia au ka président Sambi qu'on l'aime on l'aime pas il y a des présidents ouais parti un coup par maintien. Et ça, sont des réalités. CRC, c'est un grand parti en maintien. C'est une réalité. Orange, c'est un grand parti. UPDC, c'est un grand parti. Car là, où faire un dialogue avec les partis politiques, les madamana, ou les partis politiques. Maître, samahani, mwana magana swala mu George yabo. Ekatsele wando na mnojita mkabanu, mruha onohama, zinde ze revendication. Katsele wando shara kujarambia yezo wajolindia no walone zihindi harmaze no gozino kanda boronjore ila karele wa ukana ya ukangeda dimuo sedena mndu alama huiho lati maja kenza mo dialogue aborele ukana ngawe pour ya dialogue katsele wando esabidi kuone saizo ukangela dimuo umwe wandu wake nivo nzima yani watika wafungwa hula na wafungulwa hula na wala watu ujua njia abantu relewa hizo ezo ulindia o ni madhamana wende sawensi harma ezo ngozino na rejenda harma maswala ya saya yani wala harma dialogue zo ulindia o. Merci. Vano personnellement rewa convocation en tant que personnaliste. Njairewa convocation yo demanda na abaka miti mundu wa ukandungo jizo na yabo njaju hausiu parce que ça veut dire bien sûr c'est na jona mndu atiporoka élu du peuple, élu de la nation, atiporoka candidat, atiporoka deuxième tour aux élections présidentielles. À la fois par mi japaro yabo tujo jiuzisa yo forma wakati ujwanga lo wakati no tujamba abo minchwele wa mkonti huo
Maintenant, on considère démocratie, c'est mesures politiques, on doit mesurer. Et on a joué un petit harma, et n'amène le peuple, y en a un adam. Au cabanu, ou tu dois en mi banumi politique. Le peuple, on y en a. Au cas où, on huamine, au carja huamine. Chatu do kawewe harma hanywao, gorongo micro do hamba. Kawewe politicien, et politicien wambo, wewe do. Harma le peuple, harma des étudiants, wewe un élu du peuple. Wewe aux élections présidentielles, aux élections de gouverneurs, pour un pourcentage, c'est le cas de tena. J'aime un pourcentage. Il y a quand on incarne une certaine légitimité, représentativité. C'est déjà une cause. Donc, en fait, au Kaya, on a un bahati. Au Kaya, Harma, il y a un président comme ça. Bahati. Amdijalez. C'est un président, Ikao Leo, Hayeche, Ranzi Wanru, Wahafa, Wakofanya siasa, Wahafa, Mwinti, Wahafa. Nolonamu, il y a une expérience ninja. Auka hasa totalize Hayeche, Mahakume na miraru ya pouvoir. Hafanya Mahafukare, Azali 1, Haja Leo, en 2006, Ujufanya Mahamirandaru, Yo Mahakume na miraru. Donc, il y a des présidents. Il y a une expérience qui gouvernance, il y a gouverne. Haruma yenti. Kabati baniha. Yabonge unisa ukawe mdujuo wanadamu. Haruma yenti. Bujuo yenti hedi akanti. Yeye mduleo ya ujiheza. Hedi minyo nao. Il y a qui est au-dessus de tout le monde. Il y a incarné une certaine sagesse. Il y a une sagesse. Il y a haraya ukaya. Mtsukubali ni incarne ze crises. Zazali hazim. Asbam daila, kao yeye, c'est le plus ancien. Yeye, il y a de notables mou, arma et vie politique. Il y a un coup de. Nous ramadaye. Yakubali a incarné les crises, les accusations ilio. Il y a des incarné les sagesse. Il y a des mains au Kaya. Galadimo, il a dit prononcer clairement. Au cas 2024, quand on est candidat. C'est une victoire pour lui. Il y a un essai. Ma grands hommes d'État, Narsendehu, les Jiranois, tout Mandela, na ma homme d'État africain, ikao, wakavujua katuzuru nga una pouvoir ya ushinda wabaki. Ushinda wabaki hata 50 ans, 20 ans, Shawamba, karsi kubali réincarne les crises. Karibulia ou génération nyuraji. Donc, Mimiga Mono, Ijoka Koudi, ou Katsena 2024, un président ou une expérience, on gagne la personnalité, on doit l'ouvrir. Car il y a l'adimu, il y a une hauteur, il y a temporisé, il y a excès, il y a l'ihania, ou haruma, il y a côté zontipia. Donc ça c'est un point que j'attends du président. Maître Harama swala hilo rao javance. Wananho wenji wanosoka na wao kwa tukubali kanga election 2024 ngambwe mandaza ali isa 2020. Sikanzane lewe wewe point hao kabo tsela tsihambabi nelewe. Hiyo ile swala hilo ndongwa ngwalonesa wakati wenji. Naam, mimi ngam juscrive hamwe logique. Ya ukaya haina saya président. Il y a reconnaissé les communautés internationales ont validé le concert de nations. Il y a Kaye président, Kabati d'ailleurs exemple en moyen dunia, on doit inverser la situation. Kabati, modèle indien. Il y a Mimi, le président Zali, il est président jusqu'à 2024.
Donc mimi ntujisuscrive harimo wandu wanzao president Azali ya rohe en 2021 tizamba kaduzinji wakontina ujua nende candidat en 2019 harimo constitution ya 2018 ikaw harimo ya fait ya uda candidat en 2019 dabuna kubali ya ukaya ye president ujoka votewa 2024 que mandat de 5 ans. mandat de 5 ans. Je demande à Yaukaya, Ntimengoni, et ça j'assume, Yahowandu Wamba au président Zali, Yarohe 2021. Parce que c'est un acteur politique, armée constitution, il y a 2019. Donc il y a des points. Mais il y a un autre point, monsieur. La Johannes a mes questions. Ça, monsieur le président Azali, vous avez quand qui candidat tena 2024. Très bien. Yo droit ya he. La constitution gemruhusu. Shabwe maraia nganzwa elewe. Ya ukaya ganzao ya towe na yoke tuhujani opposition. Chandaye. Il y a 13 conditions de compétition électorale, joka élection juste, loyale et transparente. Tafsir. Les élections zike juste. Juste, batike mndu jukanzaidi kandida ekai constitution mruhusu abaliliwa. Eke constitution mruhusu ganzao yabuliwa yajitekeleze en tant que raia armenti vatikiuka woijao loyal à armes égales. Mais upande huo gami d'accord ya ukaya rikane confiance harma za institution joka impliqué harma ezi affaires loyal à armes égales, yani wandua kane armes za sawa. Donc maître abo amaye obstikio ngokubali uka ngomazemba kwangazini discutewa amaye dialogue ezilao wazamba ni zilusuze élection à venir. Yo ça fait partie des points. Yo que c'est urgent parce que kadwangalia ze kweli. Kabjaha ya mahali ndingo kufanya mkonti ya vote. Yo de maana mimi mtoelewa parce que ikabaka uka dialogue ikaladi mu andwa parwa. Hamwa ze problème de société zilio. Arjozi jao. D'accord. Chati de dialogue ya vote. Namtungoishia president ndwa mbaka walunga nzor kenti fanya vote za indi. Gabo is sharia. Il y a des votes, rango 1989 à 2019. Et sharia isho, shihanti ma président. Shihanti président Johar, shihanti président Taki, shihanti président Azali 1, shihanti président Sambi, shihanti président Kelilo, c'est shihanti tena président Azali en 2016. Donc, kabja por fanishiha dialogue haizo. Et dialogue ngio harma ze principe na évoqué bam. Haina vote dans que juste, loyal et transparent. Katilano kasina besoin de dialogue, chacun doit suivre et sharia shahamba, voter doka transparent. Hata. Ganzao harmaze instance pia. Bien sûr, et Karjar Fanyom Shajawa 2019. Parce qu'en 2019, on fanishia cassure. Yani, wurahafu wa vote. Wazalihana rangu 1989, président Abdallah Yafariki, hata zahantima président yao, waka wurahafu wa vote.
wajabanjia wa mshajaja wa 2019 et donc walona yenzi wando ladhimu waremete wando en confiance waonese ukaya zetabia za vira 2019 zila gari rengao ahad parce que yo on n'a pas besoin ya ukanti donc c'est la besoin ukaya ulo candidat ya kane liberté ima candidat wando ku kanti wa hadisi inamna zevote la dimuzibire de ulo candidat wando one sharia hili la mushirumilwa haini mdunge nema representant wa hahe ikaondo itia ma dialogue tena yo timbi shangaranzoro onese ukayo tide élément important ya ukaya gardor fanye dialogue riwone elio fanya zevoti za 2024 ye cour suprême gyo yabo ye police armée ngo yabo il suffit qu'on ait confiance les institutions izo ye seni gyo yabo yabo ndo tsahabu c'est les conditions zama observateurs étrangers pour plus de transparence. Donc on fikir ka upande huo c'est au président de remettre en confiance. Mana wao do wakuze wao ukaya wafanya rupture. Ukaya quel est l'enjeu? Et enjeu une victoire ya régime. Le cas président du vote en 2024, on doit kubali haruma yenti ya ukaye président. Il y a des victoires en cours, du coup on dit haruma yenti. Geladumu 2024, Rikando yuli yowaye, kama nzo ndi kandida, shawan doit kubali uka havotewa. Watike makmak. On doit tambilwa kama kesi fulani ya jusi wangu ujao. Ikama 2016. En 2016, tika kandida, shamimi duahanda na rekonesi azali ukavotewa. Na mjuendo, titoa déclaration officielle. Déclaration. Na rekonesi uka président Zali, hashindi président Mamadou. Hanishindi bangu. En tant que candidat. Midi na chende na rongoa na toa déclaration. Ngami bien placé, ni onese wa muhimu ya ukaya. Iye president du votewa. Ganzawe maraia ni adversaire wa reconnaisse. Ukemruoi ahundu. Yudo kati anti ku kanti ukakuna ujua. Wambenga bo emergence. Gardoma développement. Et quand la président wa anti katukubaliwa. Ni maraia. Yuto biambi. Yo tabia nziro ndondo yunga nzori chawe ezo ngori ziashi uleo zitirepete he usiku wa sai. Donc upande unu monsieur Ubed doka ya victoire rilida l'après 2019 ritire jay harma situation jay yanshi uleo na hiyo walionaye pouvoir hama des antipia wale ni pouvoir ya kufanya conditions walo hamwe yenzi Maître hawandele harma samahani ukazida karakazonga zono kazakifu kutsona ukana yabo namungwa jamba mloso wanzuane shafuha ukana wanzuani ngwadai hakuwe 2021 wajamba ni wangazija ma politiciens wangazija mjaga mabihani yao harma umsindano unutsena mwende 2024 mwende na bala wanzuani wakaonde 2020 kutsona ka waloma perda harma disindo wanzuani holihonda ukutsona ka nutrahizo ya wangazija kontra wanzuani harma question ino ya 2020 ukanusu ya makandida 2019 et discours akanyo ndo kanam gardo makandida ili rejeze shahiri nzuani esi zivota 2024 justement de mana nusu ya ma politiciens mbokana kwa tuzi kubali ili wanzuarize 2021 nzuani holihonda mna makalima maila harma pande huo wa 2021 wanzuani ni 2024 ujotekeleza jengere harma masuala ya mwisu L'ONU a une règle. Malheureusement, la constitution. Jordan. Et abili ngabo brèche, ben nitujo ka usome constitution. Ngabo disposition ziruhusu haina mwana mkomoro.
rekai mumali rekai mzwan kwa mahala kao ye gouvernance ngiyo ye tour ngiyo e kangena ze attache professionnelle et familiale zahe harmasha isiwa yojoka candidat yortiliwa zeze disposition hizo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma situation à leo mwana mzwane en 2024 haumu mali ikangujula kayonshi ngazija imesha ingo ngazija yojo postule yudi mana kahandisha nambuka ike juste imana kahandisha nambuka za election zike juste i respecte constitution maudu kanga mwana mzwane au mu mali ngonja kikandida ondo tijambo kashaba ni mzwane mane constitution yitoa ya ukaya haruma situation yino mdu jo ukaya ikawa nduwa wakikisha ya ukaya mdu wainge na ziatashi donc on fikiri kaya problème ya tournante hiyo mimi ndio résolu he disposition ndio résolu amande linahambia ukaya mimi tendia moza election ibona kanda moza election za 2019 njapora kati vote wa president amdo pouvoir yangu nzwana ndio par exemple tifanya meeting zangu domoni tipose ces questions hizo a domoni tiwambia kama mimi tinaunika pouvoir yangu sambi tinawirejeza zwani mimi tivotoa ne peuple tifanya mtamdu sika clair na wana mawanzwani pia wakabo wafanyura na interview ima kandida pia wakahamba amadeli wa zamba banu ukawewe votewa wadunika eturi ya honzwani mimi no mimi tikahwenda nafanya hizo election ekati votewa mimi ndio president chanja kaonda na ke kandida ili nikiwa donc yo question ikao mimi ika clair randimondani maître kama na mwana swala ngujwa njia kangasiwe shika sivanu le swala hangu ngalenda harma risaru harma upande huo sha maswala menjika yao wanduka do yavumbua ndu ya dhukuru banu harma delegashi sha na mandiso maître wakati unu wakumoriwa jigwa shemezao idumbiyo usoni mai mahakama yakana hena mrungu vuro nda hao kadhani geometry yakana mumru wa sharia ukubwa njia yako harmaze question hizo chale wewe wajibu ruparcel huzise waliwada we vision yao usoni ma ya mahakama ya namna wonu mahakama wana makalima wa idinga gender harmole swala ya husu petrol maraba ubedi yode domaine ukamwelewa kakuna ukana ancien bâtonnier wa he baro ya moroni eke kuposition ala jizo zominju hamba haufu na relewendo ukaya imajujelu nao onti pia wasomo mjusubuti ni mambiani ranziwa ho watu hama Sheikh Salim Papa Amada Maître Harimia hata rijo waloi cour d'appel leo les juridictions on pia wasomo amfikiri ukaya ngabo problemu mbili zijipozeo harme mahakama henti hatu eyahanda dukanga bo majuji washashi wakubali ukabanu wafauna iyo nganzore leo kwa tukubali ukawafauna harme system ya organizewa yafetika wanome wao wofikirika yafetika wanomewa wala wowo ngodepandeu ni serikali que yo problème zero il y a une mentalité il y a un juge alors que yanti la constitution yamba quand il pouvoir ndar il y a pouvoir exécutif il y a pouvoir législatif il y a pouvoir judiciaire na relema ndo kwezi ya ukaya armazenti pia mtikirima dalo atazenti za Europe ya exécutif autour hanza warwarie ya législatif wahanza warwarie ya judiciaire vala kabati pouvoir vala ito hanza irwarie mwana nyayo yo demande ba l'expression le pouvoir arrête le pouvoir harma structuré no amande liwo mbabakyo iporo Montesquieu yamba akaonesa ukaya banu fahamu wewe ulo mwe judiciaire babaka hani mdu balangu janza hule donc les jugements collés de l'homme cas ou non. Donc, nous avons la umu ka banu ma président ko tubulia ya indépendance et justice. Mais justice indépendance yo kalbawa. Yo sa ni quoi yo amaze texte. Yabo wondo iwanili yo.
wodo wenkarne haini zuka uhunra gasjo uhunra shawengo rumio ya constitution za pouvoir za unika kutura président kutura ministre kutura directeur kutura mdu. C'est la même chose wa législatif. Et ces textes yafanyao les propositions ya juka uzivote au ya zirejete les projets de loi iyo ngene pouvoir anikiwa ni constitution yeka ajiranti modi yarariwa. Donc amwe point yo narelewa kaya yinunti ka wondo pia ujulana e proximité yo nyinji gutambaka jujwe mumjuo ya mumjuo yo demana ya ukaya mimi tujufikiri ondoko presenti zakana za problema madazi ya ndani Maurice tiono katina donda yo wafanya eze problemu wila insulaire nantimtiti ondo piongo jula nao waile wa ukaye majuju ngo subisse oppression et donc ye état ya Maurice wa demander msaada harma ye cour ya Londres ya ukaze pourvoi en cassation wadonda hiyo wadua juge hiyo hata jeonda leo andom jujue na wando wasoma chayo hautawa umjulano mwinji ne pouvoir nyinji lonaye wando lona mvu watilo raria haku watiti watona mvu za unjia mwe mahakama. Donc iyo ando kwa tujua oka Maurice et juridiction ku ya hauti Maurice ndio Londres wanegosia halafu yabo kuna ushida ufufuliwa okawo kwa tujua wendobi wongo una fait na droit halafu ngo jua ukaya ya hundando yo model ya hande e model mimi yanjibia de Rwanda yanzori juwe bano ka banu komori inunge enshi warme dunia Rwanda wala wa harma guerre ya hizi etini wakajua ka yema juge et ka wenge utu we tuti we jao toujours ngabyoka conflit wajudu hanza wambia ambeshele wo iba we wa hetini yangu wo iti wa hetini yangu e wafanya ndio shangaa hizo ndio mwambia wafanya walansi ha mwezenti watahe majuge waju wasaidi wa répondre ndani Maurice andom juu ukaya harma ze différentes juridictions za Rwanda haina juridiction ngo hunda majuge ma Mauricien hautawa zinu rizia shiuhum yuli yatsongeza Rwanda wanuna dynamique ya peu haukaya eze etinino mjulano mwinji uvunziha hani mdungo ndombio ya hunde mavoka mahodari wamwanilia haukai majuji kabatimza kabatiza mjulano kabatiza jao basi wararu Dubai antomjuka Dubai wakaanza wake confiance ya huwa ndwanzo wabeheze malio wakajua ka justice ndungo ya hatari ika justice ngiwambi wando na mapesa pia utawa wafanya wende Inde wende Londres ganzo mjua ka Dubai kamjia ya majuji ya Dubai tikana hamwa feri zinji Dubai yudu bana kawelewa et majuji wa Dubai wa wajeni donc huu nurjo propose ya ukaritire wajeni wo hawuti wajia juji bakanga tina majuji ma compétent charenge modèle ya Rwanda c'est-à-dire harma ze juridiction rimélange wananyasima magistrat waweze ntizo bonzera ili ngamjozia mwe point yo ubedi ntambie kangio na mfumo à peu près ntijo kanganyo courant c'est important de dire les situations he Comores harma et crédibilité des investissements harma ze ntima ngomi tano nanne e Comores ngyo ya mwiso le considérant ukaya ti kichanfu harma sharia yabuhani mdu josoma iyo kana paruhamba ujo investisse Comores. C'est très important. Yo juzi il y a une semaine à mon classement ngasi 50e pays à moi les 54 donc rifu donc ngabo urgence
harma question yinu ya utaha wandwa ilewe ainde tidime tunata investissement hata afu ze cause ndizo mtujo kati ujibu mwa affaire ya justice Maître marhaba benje ngamjo kaza mna swala ufungatsono nu wakana sushanga ndo kana ekanyondo wa siasa kamjitamkao mtoje limit harma masuala ya he roha njia ra isinge muyi shanga masuala muhimu metre ngasina panza banu wakana unji harma swala uswede gashi la hatu metre mjokana ka depute mjarada unuka hudunga ndondo raia hao harma swala linu ikayao riwono sambia jabanu bafana etudi banu ikomori mbwa ngabo gashi kutushanga yambabi ukaranzi 2016 hata leo yinu le swala linu kuja paroli shiala evokelwa lani onroto siu har kadari jo opposition yao leo ware jarma politique kayao amfikiru kana buku tilo mwana mabdala akano ne salo kahumnikalo abanga mjokele swala linu ngodi juondo ndondo rijue mbabe raia hao usonima le swala petroli yinu fikira Henry ujotekaliza jarma swala linu vraiment ngamjibiwa wa swala hilo bai haukaya ntujua kanga msuveo ya actualité économique ya he canal de Mozambique jona harma mahakume canal de Mozambique ngefungula ndondo harma ya akiba ya gaz na petroli na président Sambi yedi président ya subuti ya bauso e problemu yo ya gaz na petroli weda hata bafanyishia etude na mikataba kao ngamjua ao ingaweza katafijo amwenzi sisi riparo relashiwa ya ferio ya engineer waje sha endongo isikitishao dabuka zentipi anga zifumbwa ule gashi la Komori basi Komori bizarre haukami konti pia yafanyishiha Komori ngetulao mengoni mwa zenti za kantindro armaye ya problemu ya gaz na petroli mitiko fikiri ukaya ya gouvernement wajika uparowa na nyao wajika rende compte ya eta devolution ya richesse malio unaona kuna joto daza jao wakati kwa zenti pia majirani na ngubushini bata Seychelles wandisa naungwa ule yabuka tuvumba Mozambique kartuvumba Tanzania kartuvumba Afrique du Sud zenti Ethiopia gizo harma mahadis harma uditawa jipangi en termes de sécurité on va tuja hunwa ulawa ni materroriste en termes ya uka eba ni serikali ga mahadisi ulanyina ndoleo ngobonge evolue mtina information shamba mtojua ukaya wakati wa ikelilu ni wakati wa Sambi mimi wa mitiparo mengoni mawanama Burhanu Hamidu rikahweleziwa enamna ya serikali itretao ya problemu ya le gaz ne petrol ne gaz leonga bo pasite yani nduka tujua zenugozinu ngizonda hubi karja paro hunra information ya uka ebanunga bo societe zitreteo ukatular kana safari na bahari rikauzishia leondo ya ulio enda wala wao enga bwanjeziwa yondo ngo ikao ça fait partie mais c'est obedi ya he ze rencontres za opposition ne gouvernement boko échange armanti jiste hiyo okayoti affaire ya mdumzima une affaire ya he yenti donc on doit associer ya opposition afikiri kama dialogue c'est pas seulement ndode wadwa baba nujuko ka president do engarfanya uje ule yake president non do pose ze problèmes za henti ze problèmes za sécurité henti ze problèmes za utajiro henti de problème yinu ya hamba ya kaye Komori tinti ya unjilwa do problème zero do problème zero kinyume tujua kama mjoko pozo question hiyo cha kinyume na ndongozi jibizao wandu leo harmentim duka tizijinga sikubali uka intinu iji protéger ndo harmu ya affaire ya covid yo c'est important juzi tisomo bulletin ya Shingereza na rishwani Mohamed Said Mshangama yakaonesa ukaya ema citoyen britannique
anglais ye Komori ndio miongoni mwa nchi za handa wa konsayelwa wende wadi watembe manangi onda hafu harma ezi affaire za ho wade wa covid wa Faransa wa déclaré Comores zone verte. Ça c'est bien. Maintenant bioka mtona au moins bafanyisha effort harma upande huo sha upande wa hii fréquentation ya hizi affaire na hiyo ndiyo ilo muhimu ya sigingoni hakundo ndo Maître hamu iswa kana maswala da karaka zo sanga kazo kifu habu swale kaya onga lijwana kuchualite beke katakara di shanga li kajukika kwa karuzisa iswale halikiana o yanketo ona tolwa ni Pandora kan tushiliana hii husuze konti za offshore mjukana au mungu ni mwao wana wahemsinu kaya o wafanu hazi da una wajeni handa ni kadari joeske Maître Ibrahim Ali Mzimba ngaona konti offshore au kucha wala huyebe harmane dujala shabala ibanda yao kana gofana hazizi nje harma zentu yizo Dubai ngaona maklinya yiho ngaona banu injika Kuwait ngaona maklinya kanzari juwe ile suala linulu renge namnaje era aya hao harma ile suala linu la heze offshore kaya wewe maana wa rais havumbulu wajauna farahati waja havumbulu harma omjarada unu kanzari juwe reaction yao usalma suala madani hamiso huishia umvahusu zi relations za Komori na Palestine kaya ngazungulia haku na Israel samahani na Israel ngazungulia haku ukawaziri wa hizo habari za hobonze yabonge swala diplomasi ngole pembe haku kanzari jole swala linu ujoli tamka namna je kanga mwana maudo na swala ngutekeleza kakatina rejoera ai hawa harmai maswala ya ukwezi metri no hadania nafikiri ka affaire ya offshore yenu ondo tudo jishangaza haku ewa shangazi maana kama ndo soma mimi mjumambiani ka Maître Afif Mshangama, c'est un garçon comorien, un enfant comorien, un brillant avocat. Kao tindubati tiplede damna ya affaire zinji pare. Donc yo tushanga ivuka usha avocat d'affaires halafu haruma ngufanya montage d'entreprise. Ndishanga zabura. Kajavumbula afanya montage d'entreprise. Ezabili vano ze techniques za ubwa contre offshore. Nino kabatiti ya bulia. Kabatiti ya bulia contre offshore. Sha ikando anza hafu hii vani maneno kwa offshore. Raison mbili haku sha eze raison mbili raison ya handa wanu wandu maraia madasi wafanya uhazi harumanti ikao ye pression fiscale ngio nyingi gabo brutalité ya impôt brutalité la douane wandu wafanya uhazi normal sha wandu wadirija wentingu watungu wabohema pesa hamvu. Donc wanadamu wengi walona entreprise walona maluka ya utima pesa wahiba ya pesa ya hao ama farati ntujoka kweli ndabo sheika abua witi mdu haza serikali wemdu fanya entreprise. Donc jomkinisha kange victime hako hamuya ferezi impozino izafeza la douane alafu halemewa ubohema la mkuandro wengi wa domiciliewe mapesa hao ili wasekurize wana ze famille watu wao hasibabu wanunga kama Faransa emanondro twawe mapesa hao Faransa yin manarmo Europe yode nti wandwa tawa wako yonga zomzijua dabukai mapesa wanunga wao. Donc wa Faransa wenje ngodo zao Liechtenstein ngodo zao Belgique ngodo zao Luxembourg wataze mapesa hao wabili ndo détourner zema pesa ma proxénète wandu walo haruma za affaires za bange wandu mze haruma affaire amanda yino wandu jobwa compte betina ukaya utambaye je compte offshore wandu jobwa betina utambaye. Donc chez mina kanza nambi haruma question yino ganzo mjua ka haruma libavula hatu les offshore ngizo Maurice ngizo Seychelles
Ndio mjua hizo. Halafu offshore inu ndi namna ya ukantizi jinga stajiri hao asibabu jihunda kawa titi komparazari zi offshore zitoka harme masiwa. Ndio mjua ka 80% ya system offshore ya umasiwa amwe dunia. Emana zila hinde. Emana zila ndo buka emasiwa wondo alo ashashi amwe population. Donc wa prepare watajiria arma za service. Service yani amdomnikani mfano. Bon, le président wa SOI, jeune président SOI en 98, skantani lewe et système offshore ya Maurice. Tu as dit c'est le ministre de développement Maurice. Gamjo tseha ezanongwa nambia tu visa ni wa organize offshore. Ambaya monsieur le ministre sisi gasi washashi kartina mbahindu katimwa ne bote ya heshesiwa. Alafu population ya Maurice 800,000 yo entreprise nzima. Donc kana ujamba kanga dora developer ma industrie. Mana hata wanadamu kwa wati. Kadonda rinjie kwa wati. Donc objectif ya hatu dofanya mishana mizrafu Maurice ematajiri doja wekaka ribanguemi rehose mishana wiriliba. Voilà la réponse. Réponse amba garfanyo Maurice mishana ukahini mdu anzu ya sterei yanzu ya yende mshanani haurahafu yaduja huu remusi ze missionari riliba yonde offshore le des systèmes. Donc gamazona be ukaya mono juzi Dubai wamba hani mtu na ujushida justifier 2 millions za francs comoriens 4,000 euros. Harumai mjini yazali wa hao muni kwa visa ya 5 ans ya duhonda Dubai halianzao 2 millions ti milliardaire 2 millions de francs comoriens 4,000 euros. Hapo mtani sene ukaya ema president wa hatu isa wajombe ngo fanya majiba jujamsha jaja huno bure na gamonao kabatinti mengoni muzinti tajiri leo Dubai ngwa paro wandu haina mdu kawo hao ngushindu wali kwa 2 millions yendia donji ya Dubai ile consommer kama mtu kama ni offshore gasini offshore ndo jawanchi harma fijo jinji na hiyo ndongozi pratikiwa ouvertement ngabo ula wizi wa mapesa uyo kwa wanu kwa mapesa arameze maliza daula wende wa haiho ngoshima mimi nihambiao ngamwambio ubedi d'ailleurs des questions d'ani wanipose ndio pia ngojua ukarme avocat midulo na maklients wengi wa jen au kama na maklients Dubai gamna maklients Abu Dhabi gamna maklients Kuwait gamna maklients Faransa gamna maklients Mayotte gafikarme ma avocat midi mdu ni hudama pesa hakubonze rana hondani yamhambio mimi tsili hata kontu bonze au kaya aini bandu na honda mi investis banu tsiju aini bandu na liba ni clear bakutina konti bonze konti tsina compte hata tsina compte bonze tikana compte wakati batukaze carte bleue Comore dans diese carte bleue za tilo Comore ye biki na Exim Bank aro santo na necessité ya utina bandu uchachaza abo mabioni njaporo après njaporo bwa compte baibo offshore et katibu offshore ndajuka shili tifanya kama lodge no ndaka zajushida ni yashi helimu parce qu'on doit faire offshore on voit watsatsa zao mimi ngamjua ni mala ni ndawe mapisa yangu hani mtu ngamjushida ni prouver nionyeshe namna mimi ni ndawe mapesa donc ntsila besoin ya offshore ngamjojiliwa tena kanga mlivo impôt harmenti yangu shamtu monisani ukaya za activités zangu zinji leo depuis 10 ans izo zobonze ma client wangu wa huu wo bonze sha et ma pesa de kinyuma mine hunda bonze ngambaliyo ukuje hapo na shoba la ujaho ubali yaho okay donc upande huo ça c'est clair shamozo ni monisani ukaya ndo tishangayo les affaires za offshore zino
parce que demane najibiwa na president aki au kai nufikira ya kanio akahanza ya bhiwandur hemani akaharenge enclave amon mission nyinyi mtaujua wakati kama naye tikaujua hakanza lisera ndio mjini hahaya ataduma juu arenge duma juu ya nji harmwe milima ya washili yafanye enclave offshore ya hugulia ya matajiri wanzu wa sterehi Komori wakeyabo waduri liba zempo rehunda mapesa hamwenti izo ndongo zifanyisha Maurice watu ifanye enti kamili waifanya offshore Seychelles waifanya offshore yabo mwanzoni mwensenyo ukaya onda tutoshia offshore waishia Pandora wa panike wafikirika ketula dimu batu rifanya rungo jizo yabo kartu justifier ikangabo malversation izo mbali shangara nzora mbeka ye system mimi en tout cas gam defendre ikaiba ntiju ewa defendre inu le système offshore da inu president aki ya kanza yaifanya tijojibo baje ma president waifanya alors donc ntiju katijibu de swala la Israël amuiso ya haho ewa ama question ya Israël les vaccins obligation iliyo shabo za kala kaza ma question ya Israël la nutena na realiste Israël riwono pendant des années en 1946 zintiza sharabu gazwano nao shaleo karuduangalia zintiza kiarabu za mvupia zijiralie utukafikira njema yake kumorwa jirani na Israel inu keti question ya njema haumbi nge question ya hizi interesa hatu au kabanu armai des relations internationales kabati wandonda umo mwendo iliwa jibize wandu andru kanga wi dirigeant go rumonti go rumisonti yabo izofanyao dezuka ufaye nteya le roi Sando du Maroc kamna baka si maslam hakurhanao hausi sanzo arabu rahanao na yeye liatende mangoni mwenzi za tende zafanya mikataba ndio na Israel. D'accord? Donc quand on remettre position yao tifikirambi yo ikeze interesa ko mu ringizo yabo mimi en tout cas ndongo najuka en tant que domana gaboila ndio joka yekomor katina bahindu ya milao ya jouer rôle ya mondial. Le Comores c'est un petit pays et diplomatie ha ngando ipara une diplomatie attrape-tout. Attrape-tout ça veut dire sisi watiti garanzao hanimdo rikamanzani wahe donc ngarjibaze wa coopération car tu jibaze amaze conflits iliyo arma dunia manabo ngadura jitie harma mashaka si wandu ya ukaya haini mrujo ritari kawanzani nae rikawanzani desinae rikaneila indépendance ya udefendre si ses intérêts à hatu mana kartina capacité udefendre za hatu udefendre za wasaya donc narifanya distinction haruma des grandes puissances kaunga una rôle ya ujue et les Émirats Arabes Unis wao si karibu na Palestine ranao Arabie Saoudite si karibu ranao Jordanie si karibu ranao Misri le Caire wao kawawana na Israel tangu 1967 hata 1973 si waharabu ranao ani ganzauri leo uzarongozino rudutwa ze polémique sonama eka ze intérêts à henti se positione karitina mvura hana Maroc karitina mvura hana Egypte karitina mvura hana les Émirats Arabes Unis karitina mvura hana Arabie Saoudite karitina na zintizo za Kiarabu za Kiislamu wananya wahezanti wananya Palestine shangwa una relation na Israël. Donc une question ya opportunité. Une question de bekanga we pour anga we contre. Le sisindo. Komori sindo. Harmazi enjeux mondiaux. Kartina rôle
harmazi enjeux za dunia eroli ya hatu do huo na abo sisi rundao intérêt donc ngamwa vuzona be ukaya initirongo ya uduambe ukaya yo amali ukatira ka ujari menyeza relations zatu da sina Qatar c'est très mauvais. Pourquoi rimenyeza relations zatu da sina Qatar? Pourquoi rimenyeza relations zatu da sina Iran? Gradimo kinyume renjeze uwanjani waizenzi parce que si wandu ritona capacité ya udo wana da sina wandu. Alors la question est vaccin ce que lui pose ya mjozia yao nifikiri ukaya deja bafanishi han travail njema armanti amadeli na zambe ukatibula bo wade waturirenga hono pia hata zentiza hii dunia wa reconnaisse ukaya e Comores wajiprotegendro wa déclarer Comores zone verte. J'enfikiri question est vaccination yeno randilona taradudi hamwe dunia parce que yule muhimu ngabo taradudi gamuna wandroma montagne ani de sava yakahu découvre yesida haitanku dize affaire za ze vaccin est-ce que kweli haundabo kartina ze maya ya ujuo jangarona okaya e vaccination arme dunia kaitu passe ketu shinda ya passe heli wandu wakafikiri yabandu amanda si hamba hanimru ya vaccine yowanzo amade zintiza saya na basika obligation kazi yowanzo basika obligation anindungo ya hatwari inudungora haito maîtrise garuna ukazi ntinga ziresisteo sisi gardu shida li vaccine wa harma tundaro wana amatundaro gardu vaccine Comores yabo yamfikiri ukaya ranzo ndwa découvre ya ukaya situation kaitimbi amenti yatu do renforcer ces mesures za rumilo hata jehonra leo alafu haina mdudu kanza vaccine yabudiwa ya vaccine shaula ulo hésitant au cas yo de constitution tena et constitution ya hatu de protéger ou ya intégrité physique yani kutina ruhusa ya impose manadamu ya renge malalau ya tuhanza yungi amaza liberté fondamentale. Donc on fikir à ma question yo monsieur Beg nti pour être clair harma vaccination obligatoire milioni. Marhaba maître message kama nungana da munsi karja huzisa ula huwa Komori dakika nzima ngarjo nika yo wajibu hatu wala dakika nzima mwando ni wala ula Komori kada nzima ula huwa Komori ngiri bayo mpango hatu ndo bishila marhaba ndani ya prosilo van noanama professeur Changama, professeur Mohamed Amada, na maître Monsef Saïd Ibrahim, nabie wa Komori ya ukam jailia ya maisha ya wananyasi walobonze no londani ya kemema na hambia wananyasi walobonze kao mi wadunga nadi ti découvrir wandu walona nkili ndondo ma jeune ama ntohumjua Nurdini Mbaye fundi dini Nasir professeur Ali Haribu wandu hamayula Mathmani ani makadre ikawa hanisa na njia na Paris armaye eze rezo musoma wa continue kuribue mato watisuri beshema pesa basi sha waduri somesa uribe shatena nezankili naomba Mwenyezi Mungu ya ukaya President Zali ujokubali abu dialogue ya kweli ilo franc ya uruhusu waka election zijoka juste loyale et transparente ya situation ya 2019 yinu itiparoreja itena haruma yanti. Assalamu alaikum. Marhaba waangalizi watukufu wa Facebook FM, marhaba washirizi watukufu wa RCM3 na RTS Adembeni hujilia za radio za mabavu kaya zo jifunga tena nasi wakumori makauri dunga harma iho mkazi radio kazi na za radio mbali na mbali kaya zo jifunga tena nasi wajau zemba za matangazo zulo banu la gazeti Al-Fajr Al-Watani Maître Ibrahim Ali Mzimba na netengo la huzingiza ngarjo ushukuria ho utauza leo yinu wakaufanyia rentrée politique yao uripare sisi zimba matangazo na zivumbwa banu rejerika wa mando ikaya karnambo azo hadisi sharizishi mubasharatan
rushukuru ho tukufu au kana wajau Facebook FM karla sempango kasina panza bano ukana ngarishanga yao ukana wana wahenzi amadani msizidu kwa wakati uziro amadaunu amfikiringa uonde wa mando baada rautaha wakubali wajibu ye masuala ya hatu abanganga rushukuri au kana ritaha wana niho wenzi mpaka wavumbwe banu wahara ya harma ujawaji tamke abanga rushukuri yao ho tukufu warinika na ushura bahati njema Mwenyezi Mungu ajele ukana wa Komoro waelewa uzakautekelezwa banu hena mruge no huria yafanye izo jokanza yambe komanteri ya hahe sha ngarushukuri ya Maitre Ibrahim Mzima kwa juma swala atampaka ndabo malama Ali Abdul Mkubwa alhadhuri mbaye mimi ubedila mshangama hujilia wala nasika ya ongo aji hunda obanu ngarjo hubesha marhaba Maitre jama pia salam asantum wa ila lika marhaba menji Merci. marhaba menji. Merci.